नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी कौन रही यात्रा खबर। आज होची जुलाई मास 9 तारिख 2026 गुरुवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा खबर देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। यात्रा सिंह बाहिनी तार चलित वर्ष द्वितीय नाटकर रिहर्सल चली। नाटक बौलो बौ, रचना अरुण बारिक, निर्देशना तापस स्वाई, गीत शासमल मानस, संगीत वैद्यनाथ। अपेरा सूर्य मंदिर तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 29 जुलाई 2026 रु 1 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान मंडाल सुंदरपदा भुवनेश्वर। अपेरा माहेश्वरी तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 31 जुलाई 2026 रु 4 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान जनता मैदान सामना बाजपेयी पड़िया सालिया साही भुवनेश्वर। यात्रा ओंकार तार चलित वर्षर प्रथम नाटक हे ईश्वर मु काहारर फाइनाल बीजीएम 10 जुलाई 2026 शुक्रवार। स्थान केन्दुपाटଣା बारंग भुवनेश्वर। अपेरा राज दरबार तार चलित वर्षर द्वितीय नाटकर एबे रिहर्सल चली। नाटक चंद्रमुखी, रचना निहारंजन महांती, निर्देशना सुशांत दास, संगीत विकास शुक्ला। अपेरा सूर्य मंदिर तार चलित वर्षर द्वितीय नाटकर रिहर्सल चली। नाटक समय खेलुछि चका भौरी, रचना पप्पू ब्रह्म, निर्देशना विनोद राउत, संगीत मिहिर महांती। यात्रा केसरी तार चलित वर्षर प्रथम नाटक नुआ प्रेमिकार फाइनाल बीजीएम 12 जुलाई 2026 रविवार। स्थान यात्रा केसरी आखड़ाशाल। यात्रा धौली तार चलित वर्षर द्वितीय नाटकर रिहर्सल चली। नाटक बापा, रचना गणेश राउत, निर्देशना अश्रुमोचन महांती, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा रंगमहल तार चलित वर्षर द्वितीय नाटकर रिहर्सल चली। नाटक तू बुझी पारिलुनी मते, रचना प्रदीप बेहरा, निर्देशना प्रदीप बेहरा, गीत निगम मिश्र, संगीत एकन सार। अपेरा श्री गणेश तार चलित वर्षर द्वितीय नाटकर रिहर्सल चली। नाटक बरसा राती छनका छाती, रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना महेश हाजरा। अपेरा सूर्यवंशी तार आखड़ा घरे चलित वर्षर द्वितीय नाटकर रिहर्सल चली। नाटक तो सिंदूर रे मु सुंदरी, रचना इंजीनियर आशुतोष महापात्र, निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र। कोणार्क गणनाट्य तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 24 जुलाई 2026 रु 27 जुलाई 2026 पर्यंत। स्थान ब्राह्मणीपाल केन्दुझर। यात्राश्री विश्व दरबार तार आखड़ा घरे चलित वर्षर द्वितीय नाटकर रिहर्सल चली। नाटक ढलिया, रचना दीपक जेना, निर्देशना सुरेश नाइक। यात्रा दुर्गा मंदिर तार चलित वर्ष पई आखड़ा पूजा
15/7/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକରେ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ରାମଲୀଳା, ରଚନା ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଶୁଣ ହେ ରାମ କାହାଣୀ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ବଳିଆ ସାର୍, ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଛକ, ଶହୀଦ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 27 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ 29 ଜୁଲାଇ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ବସ୍ତା ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ, ବସ୍ତା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 31 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ 3 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କୁରୁଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ, ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରାଜଗୁରୁ ବିଜୟ ଦାସ। ଯାତ୍ରା କେଶରୀ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ନୂଆ ପ୍ରେମିକା, ରଚନା ବିଜୟ ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ଗୀତ ମାନସ ସାସମଲ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ତତେ ବୁଲେଇ ନେବି ଖଣ୍ଡଗିରି, ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରାଜଗୁରୁ ବିଜୟ ଦାସ, ଗୀତ ମାନସ ସାସମଲ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। এই তো ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଖବର। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।